Wah, apa yang motor pun sebatang? Apa yang motor? Mati apa nih kebin? Dah, ih, yang kekuan sih dikenal nih pekasukul apa? Kekuan kan apa? Kita. Oh. Enggak, sebe mani. Makuin aja sebe. Terubukir pukulan sanando. Terubukir pukulan sanando. Mengasih mah. Oh, ando pa. Mamak dong. Dito pa yung daan guys na maganda. Sukran sa nagplano nito. Yung kanina. Pangalan si Bancho. Siya yung nag-isip nito. Pero maganda naman. Kasi dito yung magandang curve ng truck. Pati motor. Kami nga, nahihirapan kami dito magliko. Hmm. Makarjan dito ba? Makuha na.